Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to presentation our article. Okay, let me introduce myself and my partner. My name is Rizka Nurrohmah and my partner is Yesia Dian Purnama Windrayadi. We are from Ronggolawe University of PGRI Tuban. In this presentation, we will discuss about economic learning transformation in the pandemic COVID-19. Introduction. The COVID-19 pandemic has resulted in extraordinary change in various fields. All learning is carried out from home through online media. Educators are required to be creative in delivering material through online learning media so that it is not monotonous. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang sangat luar biasa, khususnya di dunia pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas, yang bisa dilakukan face-to-face atau tatap muka, saat ini harus dilakukan di rumah melalui media daring atau online. Nah, dari pembelajaran online ini, seorang guru dituntut untuk kreatif agar pembelajarannya tidak monoton dan materi yang diberikan masih bisa diterima oleh siswanya. Method. The research method used by researchers in this study is a qualitative method. The case study used is about learning economics that underwent a transformation during the pandemic at SMA Negeri 1 Tambak Boyo Tuban. The reason for choosing the location was because SMA Negeri 1 Tambak Boyo carried out full online learning during the pandemic. Nah, jadi metode yang kita gunakan ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Nah, kemudian penelitian ini kita lakukan di SMA Negeri 1 Tambak Boyo. Mengapa kita memilih lokasi ini? Karena di SMA 1 Tambak Boyo ini mereka melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran online secara penuh pada masa pandemi ini. Result and discussion learning challenge. Information technology learning has indeed been implemented in the last few years in the education system in Indonesia. Online learning should encourage students to be creative in accessing as many sorts of knowledge as possible. Nah, jadi di pembahasan ini kita membahas mengenai tantangan pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir di sistem pendidikan di Indonesia. There are several steps that can become strategic steps for economic teacher in adapting to new norms in the current COVID-19 pandemic. Jadi ada beberapa langkah-langkah atau strategi guru ekonomi dalam beradaptasi di kenormalan baru di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, first, all economics teacher must be able to teach remotely, which in fact must use technology. Nah, yang pertama yaitu semua guru ekonomi harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene menggunakan teknologi. Second, the participle of technology utilization that must be the reference for economic teachers in utilizing technology are able to bring interaction and collaboration between economic students and students. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru ekonomi dalam memanfaatkan teknologi, yaitu mampu menghadirkan interaksi dan kolaborasi antara peserta didik dengan guru ekonomi dan peserta didik dengan peserta didik itu sendiri. Third, online learning patterns must be part of all learning even if only as a complement. Economics teacher must have implemented technology-based learning according to the capacity and availability of technology. Nah, yang ketiga itu yaitu pola pembelajaran
daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplemen. Guru ekonomi harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan teknologi. Jadi guru juga harus menyesuaikan kapasitas dari apa yang dimiliki oleh siswanya. Tetapi harus tetap berjalan sesuai dengan instruksi pemerintah. For economics teachers must have online learning equipment. The minimum ICT equipment that economics teacher must have is a laptop and video conferencing support tools as well as other online learning media. Nah, yang keempat ini yaitu guru ekonomi harus punya perlengkapan pembelajaran online, peralatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Minimal yang harus dimiliki adalah laptop dan alat pendukung lain untuk video conference dan juga media pembelajaran online yang lainnya. 5. The teaching style of economic teacher is very much needed in the atmosphere of the COVID-19 pandemic. From a distance, to pay attention to the condition of student interest is in learning and the acceleration of student knowledge. A special teaching style strategy is needed so that students can achieve maximum scientific development. Yang kelima yaitu gaya mengajar guru ekonomi sangat diperlukan dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Maka untuk memperhatikan kondisi minat belajar peserta didik dan akselerasi pengetahuan peserta didik, diperlukan strategi gaya mengajar khusus agar peserta didik dapat mencapai pengembangan keilmuan secara maksimal. Conclusion. Finally, educators must also transform learning style in responding to this COVID-19 pandemic. Education must ensure teaching and learning activities continue, even though students are at home. The solution, educators are required to design learning style as innovation by utilizing online media. The competence of economic teachers in skill to use technology will affect the quality of the teaching and learning program. Therefore, before the online learning program is held, economic teachers are obligated to be given training first. Jadi kesimpulannya yaitu pendidik juga harus melakukan transformasi gaya pembelajaran dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Pendidikan harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Nah, solusinya yaitu pendidik dituntut untuk mendesain gaya pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Kompetensi guru ekonomi dalam keterampilan menggunakan teknologi akan mempengaruhi kualitas program belajar mengajar. Oleh karena itu, sebelum diadakan program belajar online, para guru wajib untuk diberikan pelatihan terlebih dahulu agar proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Okay, thank you for your listening. May all the have shared be beneficial for all of us. Thank you so much for your attention. Sorry if our word or my speaking that are wrong. Enough. Just that. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.